स्कुलाक वता आसतना एटॅक जावप ही भयंकर वायट गजाल. अशा मनशाक वायट माफी म्हणटा ती आसपाक मारप ही घटना दुर्दैवी आसा सामकी. अशें जावपाक जायना. We will definitely take up this issue. We will pursue the government. आतां असेंब्ली येता, आमी सगळे काटल्यान सरकाराक जोडयतले, कित्याक व्हडले भाशण दितात लॉ एंड ऑर्डर बरे आसात म्हण. कोणा बरे आसात? सर, आयज पेडणे एक इन्सिडंट जालो, एसिड अटॅक जालो यंग भुरग्याचे. तेजे तुमचे कितें रिएक्शन? म्हाका बॅकग्राऊंड खबर ना, हांवें वाचला तितकेच फक्त सोशल मिडियांतल्यान. बट खूब वायट घटना ह्यो आमच्या गोंयान भितर, शांत आशिल्ल्या गोंयान भितर अशे तरेच्यो प्रवृत्ती येवपाक जायना. एसिड अटॅक विक्टिम्स आर ऑल्सो कन्सिडर्ड एज दिव्यांग, म्हणजे विक्टीम जाले नंतर. आनी अशे दिव्यांगते कडेन सशक्त मनशाक व्हरप हें बरोबर न्ही. सो हांव कंडेम निशेध करता ह्या घटनेचो. आनी अशे जे कोण दुश्ट प्रवृत्तीचे मनीस आसात तांकां पोलिसांनी आनी आमची यंत्रणा आसा तांणी कठोरांतली कठोर शिक्षा करपाक जाय. एक यंग एनर्जेटीक म्हणजे भुरग्याचेर तशी दुश्मनी आसपाक शकना. स्कुलाक वता आसतना एटॅक जावप ही भयंकर वायट गजाल. अशा मनशाक वायट माफी म्हणटा ती आसपाक जायना. कडक शासन ताजेर जावपाक जाय, जाणे करून दुसऱ्यांक भंय दिसपाक जाय की अशा प्रवृत्तीच्या लोक आसात तांच्या विरोधान ही आमच्या सरकारान आनी आमच्या निश्चितपणान करतले की पोलीस वेवस्था. एसिड अटॅक कित्या खातीर जाला हें इमिजिएटली पुलिसांनी सोदून काडपाक जाय. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें आसतलें. पुलीस मस्ट बी ऑन द वे टू फायंड आउट वॉट इज द एंगल फॉर डुईंग दीस. म्हणजे कित्या खातीर केलें, रिवेंज कितें म्हणजे कळटलें. पूण एसिड मारप ही घटना दुर्दैवी आसा सामकी. अशें जावपाक जायना ते मदें. थँक्यू. आज पळय, हांवें सकाळीं ते आयकलं ते एक एसिड अटॅक जाला म्हूण एक 17 वर्साचो भुरगो कॉलेजीन वयता तो. इट इज व्हेरी शॉकिंग. कित्याक आमचे लोकांचे सेफ्टी कितें तें. पयले बायलेचे रेप जातात, मायनराचे रेप जातात, आनी जाणटे बायलेचे पासून रेप जाता. तूं पळय डेली आमचे असले शॉकिंग न्यूज येतात ते. आनी आयज एसिड अटॅक म्हणलोले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता. आनी असले अटॅक जाले जाल्यार सेफ्टी आमचे कोणू आहा तो, कोणू रस्त्यार गेलो तो, कितें जातलें फुडें. मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर खंय, आनी ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणें जबाब दिवपा जाय हें कित्याक जाता, कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितले सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितले म्हूण. कित्याक असले जायत जाल्यार आमचे गोंयकार जायत नाल्यार कोणा बायलो जायत आमच्यान सांगूं जायना. म्हूण सेक्युरिटी नेटवर्क बरो आसपा जाय. आनी सेक्युरिटी नेटवर्क वील इन्क्लूड CCTV कॅमेरा घालपाक. कित्याक आयज क्रायम रेट वाडटात आनी हे क्रिमिनल्स नाच जातात. थर्ड पार्टी नांव कोण आहा तो, कोण केला तें खबर ना पासून. हे सगळे वाऱ्यार सोदतले आनी कोण मेळना. कोण बोकड्या धरतले आनी मागीर तेका भितर घातले तो सुट्टलो आनी केस भायर उडयतले. सो असले बेश्टे लोकांक हॅपी करपा म्हूण कोणा अरेस्ट केलें म्हूण आमकां ते आमी हॅपी जायनात. रियल क्रिमिनलाक धरूं जाय. एंड इफ देर इज सिरियसनेस देर वील बी शुअर गुड लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल इन गोवा. नाजाल्यार आमचे दिसान दीस हे सरकार आहा तशें आमचे गोंय काबार जातले. गव्हर्मेंट परत सांगून आसता आमी रस्त्यार CCTV घालतले आनी खंय तरी TV घालतले आनी कितले इस्टिमेट बी तयार करतात. पूण ऑलरेडी रस्त्यार अशें हे दिसना, CC कॅमेरा दिसना. पयले CCTV कॅमेरा घालपा आहात ते घालना. नंबर 2 तुमी पळयात मेर्सेस जंक्शनाचे CCTV घायला तो चलना. म्हाका उगडास आहा मडगांव पासून म्युनिसिपालिटीन CCTV कॅमेरा घायल्लो आनी म्हाका उगडास आहा तेय CCTV चलना आसले कित्याक सर्विसींग केलें ना म्हूण. एक पाटी आमी पुलीस स्टेशनाचे डिटेल्स मागलोले CCTV कॅमेरा. थोडे पुलीस स्टेशनान हांवें आयकलां ते कन्फर्म करूंक जाय ते CCTV कॅमेरा चलनात म्हूण. कित्याक सर्विसींग केलें ना कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलें ना, एन्युअल मेंटेनन्स आहा ते रिन्यू केलें ना आनी रिप्लेस करपा आहा ते पासून केलें ना. थोडे कॅमेरा चलतात आनी थोडे पुलीस स्टेशनार पर्यंत चलतात. म्हूण सगळे पुलीस स्टेशन चलतात म्हूण म्हाका दुबाव
कित्याक थिंग चलता जाल्यार सगळे तुका कळटलें पुलीस स्टेशना पासून कितें जाता तें. आतां आम चोय एसीड अटॅक आमगे हातीन कितें आसा. इन्वेस्टिगेशन इज इन द हँड्स ऑफ द पुलीस. As a Congress party or as an MLA of this North Goa? We will definitely take up this issue. We will pursue the government. आतां असेंब्ली येता आमी सगळे काटल्यान सरकाराक जोडयतले कित्याक व्हडले व्हडले भाशण दितात लॉ एंड ऑर्डर बरे आसात म्हण. कोणा बरे आसात? कोणा सिक्युरिटी आहा तेका तेजे बरे आसात आनी बारीक मनशाक कोणाक सिक्युरिटी कोण ना जाल्यार मागीर कितें जाता? तेगे लायफ डेंजर आहा तेगे फॅमिली डेंजर आहा. झगडीं जातात ते बास्तोरा इन्सिडंट तुमगे बीजेपीचो मनीस आहा भितर थिंगा पडोन आसा तो आयज पासून कोणा दवरलो ना. हांवें म्हणलें तांकां दवरलो ना 3 जाणां दवरलो आनी तांकां बेल मेळ्ळी पासून. इन्वेस्टिगेशन हांवें सांगल्या पासून ते इट वॉज फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन बिकॉज यू वर कॉट ओनली 3 एंड डिडंट कॅच मोर एंड यू अलाउड देम टू एस्केप. सो एक पार्टी तुमचो पार्टीचो मनीस क्रिमिनल आहा जाता तूं कितें कोन्न दिसता लोकांची सेफ्टी बरी आसतली म्हणून. आज सकाळी एक इन्सिडंट दारगाळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतालो आसलो सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार दारगाळी रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेच्या तोंडार आनी थंयच्यान पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर ताका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें म्हणजे ताका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापायक तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो तेज्या बापायन कंप्लेन दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. रावपी खंयचो? तेज्या चल्यान ताका सांगलें ताका जेन्ना शिफ्ट केलो तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें तेजेर निलेश देसायान अटॅक केलो. तो रावपी कळणे तोडामाळ. तशें आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी ट्रेस केली आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टीमीन ताका ट्रेस केलो करसवाडा IDC. पण अरेस्ट सर तुम्हीच केले की म्हापसा पुलिसांनी केले? आमीच असले. आमकां मांद्र्या पुलीस स्टेशनांनी असिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले असिस्ट करपाक आमच्या इन्वेस्टिगेशनाक. जो विक्टीम जो आसा ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. कारण कितें आसलें? इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सोशल माध्यमांनी आमी ते सगळ्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन करता पण ह्या टायमार आतां सांगपाक आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. मृत्यू जाल्लो आनी मे म्हयन्यान अशें कळ्ळां आमकां. पण ताचें कनेक्शन ह्या विशया खातीर आसा? चालू आसा आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिल्या बऱ्यापैकी सगळी डिटेल्स सांगता आमदार. ना तेजेर हांव काय करना. ओके, थँक्यू सर.